ओडिशा लाइव एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। विषय वस्तु हेउछि लेखा एवं लेखक। एथिरे किछि प्रथित जसा महान कवि लेखक मानक विषय रे जानिबा सहित सेमानकर साहित्यिक कृति लेखा गुडी को आमे जानिबा मने रखिबा। यह बहुत इंपोर्टेंट अटे कारण प्रत्येक एग्जाम रे आसुछि आसीबो मध्य। तो फास्ट आमे जानिबा शारदा दास को विषय रे। शारदा दास हेउछन्ती पंचदश शताब्दी कवि। तांको माटीर महाकवि कुहा जाय, आदि कवि कुहा जाय एवं शूद्रमुनि शारदा दास बोली कुहा जाय थाए। तो ही आदिकवि शारदा दासकर जन्म हेउछि कटक जिलार जंखेरपुर। यार आधुनिक नाम हेउछि झंकड़। तो झंकड़ ठारे जन्मग्रहण करथिले झंकड़ ग्राम रे। तांकर पितृदत्त बाल्य नाम थिला, तांको पिता देइथिबा बाल्य नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। से थिले माँ शारदांकर भक्त, तेणु से शारदा दास नाम को ग्रहण करथिले। शारदा देवींकर कृपारु तांकर कवित्व प्राप्ति होइतिला। तो शारदा दास लिखिथिबा ग्रंथ गुड़िक हेउछि बिलंका रामायण, ओडिया महाभारत, चंडी पुराण, लक्ष्मी नारायण वचनिका। मने रखिबे। नेक्स्ट आमे जानिबा जगन्नाथ दास को विषय रे। अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ दास 1486 ख्रीष्टाब्द रु 1487 मैक्सिमम ग्रहण करा जाए जे 1487 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करथिले। आउ मध्य वर्णित अच्छे 1490 रे। तो यही भली भाव में मत पार्थक्य रही, किंतु अधिकांश 1487 ख्रीष्टाब्द को ग्रहण करा जायछि जे जगन्नाथ दास जन्म ग्रहण करथिले एवं मृत्युवरण करथिले 1547 रे 60 वर्ष बयस रे। तांकर जन्मस्थान थिला पुरीर कपिलेश्वर शासन। तो जगन्नाथ दासकर पितांकर नाम थिला भगवान दास एवं मातांकर नाम थिला पद्मावती देवी। तांको पिता जने ब्राह्मण थिले एवं विद्वान व्यक्ति थिले। से पुरुषोत्तम देवଙ୍କ द्वारा पुराण पंडा भाव में नियुक्त होइथिले। से थिले पंचसखा मध्यरु से थिले द्वितीय सखा। चैतन्यଙ୍କ द्वारा जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि रे भूषित होइतिले। जो अति बड़ी उपाधि तांको देइतिले चैतन्य। जगन्नाथ दास को द्वारा प्रतिष्ठित मठर नाम होइछि सातलहड़ी मठ। तो आमे जानिले से 60 वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले 1547 रे। ठीक अछि। तो जगन्नाथ दास को द्वारा रचित ग्रंथ गुड़िक आमे जानिबा। से संस्कृत रे एवं ओडिया रे ग्रंथ कविता मान रचना करथिले। फास्ट आमे जानिबा संस्कृत ग्रंथ गुड़िको। प्रेम सुधानिधि, नित्य चिंतामणि बा नित्य गुप्तमाला, नीलाद्रि शतकम, प्रेम सुधानिधि, श्रीकृष्ण भक्ति, कल्पलता फलम, श्रीराधा रस मंजरी, मृगुणी स्तुति, उपासना शतकम, श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलता फलम, नित्य गुप्तमाला, प्रेम सुधाम्बुधि, नित्याचारादि, जगन्नाथ शरणम्बुधि सरसी, जगन्नाथ कारिका, मंत्र प्रणाली, उद्धव बोधनम, वैष्णव आचरण, करणी संहिता, दीक्षा संहिता, पूर्णमूर्त रसचंद्रिका। ये सब थिला संस्कृत ग्रंथ जहाँकि जगन्नाथ दास को द्वारा रचित होइछि। जगन्नाथ दास ओडिया ग्रंथ कौन रचना करथिले जानिबा। ये सब गुड़ाई रही, किंतु आमको मने रखिबा को पड़िबो। जदि आमे सीरियसली प्रिपेयर होउछे ताहाले आम पई 1 मार्क भी इम्पोर्टेंट। तेणु ये सब को आमे मने रखिबा को पड़िबो। तो देखि नबा कौन कौन ओडिया ग्रंथ सब रही। देखंतु रही हमर रामायण, महाभारत, रुक्मिणी मालिका, गुप्त भागवत, पंचभूत गीता, कली मालिका, इंद्र मालिका, तुलाभिणा, भविष्य मालिका, प्रमोद चिंतामणि, कालीय दलन, दही खेल, माला निर्णय। देन देखिबा तुलाभिणा, गज निस्तारण, पंचभूत गीता, छाट, हरिणी स्तुति, ब्रह्म गीता, पशा पर्व, अलंकार गोली, अक्रूर गीता, गुप्त गीता, प्रभुपाद निधि, गुंडीचा विजय, उद्धव जनाण, इतिहास पुराण,
ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ପାହାନ୍ତି ଅବକାଶ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ପଦ୍ମ କଳ୍ପଟିକା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ଜ୍ଞାନସାଗର ଗୀତା, ଶରତ ଦାସ, ସୁଧାତ୍ରୟମ୍, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଅମୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ ପରେ ରହିଛି ଅମୟ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଅମୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1670 କିମ୍ବା 1688, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଜନ୍ମକୁ ନେଇକି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର, ଯିଏକି ଭଞ୍ଜନଗର, ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ପିତାମହ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଯିଏକି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। ସେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କବି, ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି, ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରଲେଖା, ହେମମଞ୍ଜରୀ, ରସଲେଖା, କାମକଳା, ମନୋରମା, ପ୍ରେମଲତା, ଭାବବତୀ, ମୁକ୍ତାବତୀ, ବ୍ରଜଲୀଳା, ଛନ୍ଦଭୂଷଣ, ଷଡ଼ଋତୁ, କଳା କୌତୁକ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ରାମ ଲୀଳାମୃତ, ଶେଷ ଚରିତ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, କୁଞ୍ଜ ବିହାର, ରସ ପଞ୍ଚକ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୀତାଭିଧାନ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତ୍ରୈଲୋକ ମୋହିନୀ, ଚଉତିଶା ଚୌପଦୀ, ପୋଇ, ଦୋହା, ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ, ଗାହା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1846 ମସିହାରେ ସୋନପୁରର ଜଟାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1895ରେ। 1895 ମସିହାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ କନ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦନାର ଭୋଇ ଏବଂ ମହରଗୀ ଭୋଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଭୀମ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭୀମ ଭୋଇ, ତାଙ୍କ ଭୋଇ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଭୀମ ଭୋଇ। ଏବଂ ସେ ମହିମା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମହିମା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ 132 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଗୀତା, ଭଜନମାଳା, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର, ଶିଶୁବେଦ, ବଙ୍ଗଳା ଆଠଭଜନ, ମନୁ ସଭାମଣ୍ଡଳ, ଏସବୁ ହେଉଛି
भीम भोईଙ୍କର द्वारा रचित बा तांकर कृति एवं से तालपत्र पोथी लिखिथिबा बा पांडुलिपि गुड़िक हेउची या मध्यरु कौन कौन आमे जानिबा स्तुति चिंतामणि तांकर पांडुलिपि अटे तालपत्र पोथी पांडुलिपि। नेक्स्ट आमे जानिबा आउ कौन अटे पांडुलिपि देखि नबा चौतीसा मधुचक्र श्रुति निषेध गीता निर्वेद साधन आदि अंत गीता अष्टक बिहारी गीता ब्रह्म निरूपण गीता भजनमाला महिमा कीर्ति कल्प कल्प संहिता भीमभोई मालिका अनादि संहिता पूर्ण संहिता शून्य राहस ब्रह्म चालक ब्रह्म संयुक्त गीता महिमा विनोद कलिजुग गीता ए सब है भीम भोईଙ୍କର तालपत्र पोथी पांडुलिपि। तो निश्चित रूपे आशा करुच्ची आपण मानक पई इनफॉर्मेटिव रहिबो। तो जदि किसी डाउट रोचे ताहले आपण माने कमेंट करंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।